শুনি যে হে কহে নারীরা গোপরু মথুরা অটে দ্বাদশ যোজন আগো মামু গো হে কহে নারীরা গোপরু মথুরা অটে দ্বাদশ যোজন হে মধু যে দানব এ মধুপুরকু হে করেছিলে টেনের বাণ যে রুদ্রধর ব্রহ্মার হে দেহ অটয়ে গোপপুর যে রুদ্রধর ব্রহ্মার কোহে নারী হীরা গোপর মথুরা অটে দ্বাদশ যোজন মধু যে দানব এ মধুপুরকু করেছিলে নির্মাণ যে রুদ্রধর ব্রহ্মার দেহ অটই এ গোপপুর সেই রুদ্রধর ব্রহ্মাঙ্কর দেহরে গোপপুর মথুরা গোপর নির্মাণ হয়েছিল পিলা আগ মামু গো বিষ্ণুঙ্কর ভজরে গোমাতা আজ্ঞারে মধুবনে রুদ্রধর লুপ্ত হেলা যো গোপ নামে তহি নব লক্ষ ঘর যে গোমাতা স্বর্গ গলে হে পাঞ্চ গোটে বছা ছাড়ি দেলে যে গোমাতা স্বর্গ গলে सही बापाटे आसिकरी से राधार कृष्ण का प्लान करी सही बापा को कणा पामा कणा दे मामा सही मन आमर तो बयस तो भर तांकर आशीर्वाद आमर ऊपर थिबार कथा चाहे गले सही थल सभा जहे तांकर जेते किलो लंदे गवा सही गले ख बिहारी विष्णु सदा सर्वदा तांकर चतुर्धाम रोते तोरे आग रख लंदे गवा आग मामू गो विष्णुंकर भयरे गोमाता आज्ञा रे मधुबने रुद्रधर लुप्त हेला जो गोप नामे तोही लवलक्ष घर थिला मामू गो आग जो पांच बछा छाड़ीले गोमाता अप्रमित गले बढ़ी हे जो पांच बछा छाड़ीले गोमाता अप्रमित गले बढ़े वृंदावन जाए चित्रकूट जाए 36 लक्षर पेढ़ी जे गोरु पल चरंती हे जमुना उतरे विश्रामंती गो गोरु पल चरंती मामू गो हे साधु विदोष न धरिब दोष हरिवंश रे रहे हे 32 पृष्ठा थारु 36 पृष्ठा जाए देख संतोष होछि जे द्वितीय खंडे उक्त
তুমি দেখো অছে তার ভেদ যে দ্বিতীয় খণ্ডে উক্ত पिला समय काहे अपेक्षा करे नहीं केवल अभिधान गति रे चली थाए कैथर लगी हमर दुईटा कलाकार अछन तल पिला तोर गोटा टिके धन ठीक अछि हे मुई त जमीना का कष्ट पूरा राधा रे मोर हे मुई त जमीना का कष्ट पूरा राधा रे मोर हे मुर्गुबा मंदार जिमी कष्ट पूरा मुर्गुबा मंदार जिमी कष्ट पूरा वार्षिका दाई मते जल्दी विदा करो मते जल्दी विदा करो हे मुई पारेगा मुई पारे रसिया तुम्हारा राधा रे मोर हे मुई तो जमीना का कष्ट पूरा राधा रे मोर मनकर कथा देख का बोले पिलार धर्म केड़े केड़े हारा पिंचन पहला पचरा हां हां इरे टमाटा नेले जे तमोर धर्म इटा हारा देख तर ओटा भी छिड़ी पड़ बार बेले काना टमाटा के मुर्चा खाइतला न बोल इटा तमोर धर्म इटा सबु इतरा लाइक कसरे बाबू ओ सुना के खाइतला गारंटी सामान तो कसा के खाइतला स्टील स्टील सुना के खाइतला गारंटी सामान तो कसा के खाइतला स्टील स्टील नंगल के खाला पाबा टेलो ढेकी के खाला मिल कसा के खाला गेल्टी कौन तो रिक्शा के खरीदला टेम्पू कसा के खाला गेल्टी कौन तो रिक्शा के खरीदला टेम्पू बस बस मुर रचा माट पासरी देले न बहले आटंकिया शैम्पू बेला हे रसाली बानु दुईता गो मोर रसाली बानु दुईता हे दुई नाही बुझले मनर कथा तन रे तुई नहीं बुझले मनर कथा धन रे सते आरु के करबा चिनिता गड़ी दई जब दाता रे सते गड़ी दई जब दाता बापी राती दिया निया धन रे बापी राती दिया निया धन रे सते सबूता हैला पुरुता मुर्गुबा मंदार जिमी कष्ट पूरा मुर्गुबा मंदार जिमी कष्ट पूरा खाना पीना दई मते जल्दी विदा करो मते जल्दी विदा करो हे राजू बालूचे देव पूर्ण मारा राधा रे मोर मुई तो जमीना का कष्ट पूरा
ননি তোমার দাঁত জিমিন বলেছেন চলো বটে দেওয়ান জেল আগো রাধার নহার সয়াড়ি দেলে আগনীয় প্রাণ নাথ বলি বলে হস্তে ধরি কান্দু বাড়ি যে মুখে পারাই শিরুলি এ বিলা ও সকাল পালে ই মাঝিকে মুন সেবু দেখ তো কেতে কথা যে আচ্ছা সে কথা ছাড়ি দিও কথা বলা জহেবার নাই না এ বিলা তোমার যেবাড়া যেমা পারে কে যেমা আসবে ডাল খেয়ে পদে খেলে যাব আর পারে কে যেমা ডাল খেয়ে রে কেশরী লোক কাগজ গুড়ে কিছু লেখা হয়েছে তুই বলবা পরে হ্যাঁ কেশরী লোক কাগজ গুড়ে কিছু লেখা হয়েছে এই সময় পড়ে ঠিক আছে চলো চলো এ বিলা ও। ডাল খাইতে কে দাও বলছন হ্যাঁ। সত কথা বাহ দিন के मास के अंता चाही करे लागी थी बार कथा डाल खाई बोले झारपत्री डाल के गाले भलने से हे डाल खाइबो दसरा मासरे बाजिला ढोला दशहरा मासरे बाजिला ढोल बाजुतिया मंगलबार আর বাজুতিয়া মঙ্গলবার বাজুতিয়া মঙ্গলবার মা ঘরে ননি মারুছে মজা মা ঘরে ননি মারুছে মজা তাকে ছাড়ি ভাকে পূজা আর ঘয়ে তাকে ছাড়ি ভাইকে পূজা ঘয়ে তাকে ছাড়ি ভাইকে পূজা উলুটি দেখাই উলুটি দেখো উলুটি দেখাই উলুটি দেখো হেলা কার্তিক হেলা কার্তিক সীতা যারে ননি বুড়ে পঞ্চক আরে সীতা যারে ননি বুড়ে পঞ্চক রুমকু ঝুমা রুমকু ঝুমা রুমকু ঝুমা রুমকু ঝুমা কচি চূড়া খাই হইছে ধুমা আর বসি চূড়া খাই হইছে ধুমা বসি চূড়া খাই হইছে ধুমা মক্সিরা হেলা মক্সিরা হেলা মক্সিরা হেলা মক্সিরা হেলা ধান পাচিলা ধান পাচিলা মহালক্ষ্মী পূজা জুটি পড়িলা আরে মহালক্ষ্মীর পূজা ঝুটি পড়িলা মহালক্ষ্মী পূজা ঝুটি পড়িলা শেষর পালি শেষর পালি শেষর পালি শেষর পালি পান চড়ে দেব মাগো পান চড়ে দেব মাগো দেই হুলা হুলি কা ডাল খাইব